নমস্কার করি কিনা মালা চুরি করলেও যাবো না একটু লাইটের কারণে হয়ে যায় পুরা আইছে দেখুন এইটো চাওক এইটো ফ্ৰেমত পুৰা পাইছে টাইমটো হ'ল 3:28 নোৱাৰিব এইটো টাইমটো 15 তাৰিখৰ কাৰণে ৰাতি ডেটটো দেখো চাৰ লাগে ৰাতি ডেটটো দেখো লাগে এক পাই যাম ফেচটো পুৰা ওলাইছে ভিডিও তোমার ফলো করলে साथीर चोर ओदिक থেকে পড়তে नहीं ओदिक में बोलले यही हम रिसर्च करो कैमरा में दिख रहा है वो कैमरा दबा हलो सब है ये এবার ওসব কইলে তো ভালো বনি এটা পুরা সিনেমা পুরা ফেস লাইছে না आराम से ये कोई एफआईआर असल नहीं किया हुआ इस कंप्लेंट में ना उसको मनीष को बोलो उसका एनक्लोजर उनको ये वाला नंबर तो सर ये ना 18,000 কিন্তু বাইরে করে দেখা যাবে এই পলা যায় দ্যাটস नेशनल हाईवे पॉइंट ন্যাশনাল হাইওয়ে পয়েন্ট থেকে लेफ्ट साइड मंदिर শনি মন্দির হুম ও এই যে বড় শনি মন্দিরটা আছে तो बड़ा जन मुख्य बाजारेर ওই कोई पार्टी नहीं है ना স্যার টেটু আছে একটু আছে হাতত কি আফজল দেখবেন परीक्षा करके ले रहा है ना वो अकेडमी धुन की ले रहा है नवीन लो कैसे मैंने काम এই सीसीटीवी हमने खाने के लिए नहीं थे आप जीडी लाया ना नहीं लाया ও सीसीटीवी टू बांगी एक बार पूछ ले हाँ कुछ नहीं ये किसने मारा চেক করিয়ে দেব না না खूब नुकसान है কতদিন আমরা গোয়ালাবাড়ি চলে এসেছি আমরা পাশের বাড়ি तमाम গত পরশু দিন সব তো লোক ভিডিও আছে এই सीसीटीवी চালিয়ে দিয়ে এই শেষ তার পাশে সব ফোন করে দাও ভালো